एई घरे आपण केते वर्ष हला रहउथिले अनेक वर्ष समते घरे थिन आइगा समस्त घरे थिले मौसा भौणी को सहित एई घरे रहउथिले आइगा ओके ओके मौसा टिके घर देखिबा को घरे मौसा रहउथिले आ केते कष्ट रे रहउथिले घरे नहीं रहउथिल समते समस्ते समते घर हेई नथिला आओ ना एगा घरे ना आसन जे पड़ो एई घरे नहीं एई घरे नहीं जितू मुंडा घर आपण देखिए जो घर आपण को आश्चर्य करदब दर्शक बंधु एवं ए घर कहानी भी आपण को आश्चर्य करिवो एई घरे रहउतिले जितू मुंडा टिके छात ऊपर नजर पकांतु वर्षा हेले वर्षा भी पड़ुथुवो आ खरा हेले खरा भी पड़ुथुवो मोसा घर वर्षा हेले वर्षा पड़ेनी पड़े कौन करंती पड़ना सेंती सुईता आयो वर्षा सुईता हां हरिया दिता बांधी किनो बर्दो हां बांधे मु एठी सुईता एई जगह को टिके भलो भाबे देखंतु एठी बळद बांधिथिले मौसा एठी गोटे बळद बांधिथिले आउ गोटे बळद बांधिथिले एठी आउ ए दीटी बळद को से बिकी देले मौसा ए दीटी बळद काई बिकिले बळद थिले तो किछ असुविधा नथिला ना के चलेबो मु एकलानी ओके आगरु के चलाउतला मोनी मोनी आगा मोनी आउ भणीटा मते पूछे मणि थिला बोली चली गला भौणी बाहाई नथिले बाई थिले तांको परिवार बाई देला बड़े से पुरुष मरी गला तार दे यार मरी गला बोलू एठी आसिला आसिकिना मोर भाई अछि जेते हेले पुछबी मते कहला ओके ओके भौणी पुसुतले हां बाणी ओके भौणी जीवा परे आपण हलिया बिकी देले ओ ता पूर्वरु हलिया बड़ो हड़िया बिकी देले सेई पैसा टाको बैंक रे रखिले मोसा एई रूम रे तो दीटा बळद रखितिले सोउथिले कोठी एठी एट सोउथिले टिके मळय भाई को कहबे हमर कैमरा पर्सन जे अछंती जितु बाबू एठी सोउथिले एट सोउथिले हां एठी कोन पके की सोउथिले कोंथा कोंथा पके की सोउथिले आउ खाउथिले कोठी एठी रोसई कोठी एठी रोसे करूथिले मु देखेबी मळे भाई टिके देखंतु जे जितू मुंडा कोठी रोसे करूथिले आउ केमती रहउथिले एठी रोसे करूथिले आउ खाउथिले आउ आपण देखि परचंती जे कांथ कळा भी हेछि हां एठी रोसे करूथिले जेतु केतले वर्षा हला बेलको रोसे कला बेलको लिभि जाउ नथला चुली वर्षा सेटा बड़े भलो थिला भलो थिला ए एते घोड़ो पतर देला बड़े फटाई देला ओहो जो कुआ पत्थर पड़ला हां कुआ पत्थर पड़ी के एमती एंते कुआ मौसा तळे धूली बाली रे के जेतरे हगी दउथिले हलिया माने केमती करथिले आगा मु पकाइयो पके दियो हां किंतु एठी सुंती खांती पियो खाए दे आपण झाडा परिश्रा कोठी करथिले ज्यादा परसिरा कोठी करथिले ए अरे पोखरी को जाउ हां पोखरी एबे जो घर मिलिला आपनको से घरटा केबे हेची मौसा एटा बहुत वर्ष हो गला आगा बहुत वर्ष ए मरी गले सब तो खाली दुई भाई अछु ए जो नुआ घर मिलला जो घरटा एबे आपण रहउछन सेटा केबे मिलला से घर एगा भी अनेक वर्ष हो बहुत वर्ष से घर के रहउ नथिले ना रहउ नथिले से घरे ना ओके आउ पुणी एबे पुणी हठात केमती रहिबा आरंभ करले कहबा ए को कहली मु एकला घरे केते थइबी अब भाजा को कहली आ एकला हो छै ए घरे हेले सुओ भणी गोटा रे ओके ओके लाइन आसी नथिला नाही आपण एबे पर्यंत अंधारे रहउतिले अंधार आगा आपण को जो नातुणी केमती पाठ पढुतला पाठ पढुतला जेंती माने अंधारे स्कूल को जाए स्कूल 3 बजे एठी बसी किना पढे लाइन केबे आसला मौसा काली आसला हां काली एटा काली लागिची हां काली लागी जेते बेले कंकाळ कहानी कहे सेते बेले अंधार आलो हे जाए लोक मान को आगुरु किछि दिसेनी जेते बेले जने मौसा दुस्साहस करंती आ तांको भौणी को शव को कांधरे नै कि जानती सेते बेले दिसे जे यांको आलो दबार अछि मौसा टी घर को आसीबे मौसा फैन किए देछि छै तमर तमल लडन किए देछन मौसा
ତାମିଲନାଡୁ କିଏ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲନାଡୁର ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟ ଭାଇ ପଚାରିବି ମୁଁ କିଏ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଖଟ କିଏ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସରକାରୀ ନି ଦେଇଛି ସରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛି। କେବେ ଦେଲେ? ଏବେ କାଲି 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 କାଲି। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଚପଲ କିଏ କିଣିକି ଦେଲା? ସେମାନେ ନି କିଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ଦେଲେ ହଁ କେବେଠୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ? ଏଥର ପିନ୍ଧୁଛି କେବେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଚପଲ? ନା କେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ? ହଁ ମୁଁ ସେଠି ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମଳୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚପଲ ଟିକେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଓଲଟା ଓଲଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଦିନ ଯୋଉ କଙ୍କାଳକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିଲେ? କାଲି ପାଦରେ ଖାଲି ପାଦରେ କାଲି ପାଦ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଗରମ ଖରା ବହୁତ ବାଧି ଗଲେ ଜୀବନଟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ହଁ ଗଦିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମଉସା ଏଇ ଖଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଶୋଉଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ? ହଁ ଭଲ ନିଦ ହେଲା? ଭଲ ନିଦ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମାଟିରେ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ ମାଟିରେ ମାଟିରେ ମାନେ ଏବେ ଏଥିରେ ହିଁ ଶୋଇବେ ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ମାଟିରେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି? ନାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ସହ ଜିନିଷ ପତ୍ର କଣ ଅଛି? କଣ ହେਗਾ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦଉଛି କଣ ସବୁ ଅଛି? ସବୁ ଏତିକି ଜିନିଷ? ହଁ ଏତିକି ଆର ଘର ଅଛି ମଶାରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ମଶାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ ମଶାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ତକିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ କଣ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଥିବେ ଏଠି ଶହ ଶହ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଥିବେ ମଉସା ଆପଣ ଭିକ କାହିଁ ମାଗୁଥିଲେ କହିଲେ? ନାଇଁ ଖାଇତା ବଳେ ନାଇଁ ବଳେ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଭିକ ମାଗିବେ? ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ମାଗିବେନି? ଆଉ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି? ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି ମିଳିଛି କଣ କରିବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇବି ଉଠେଇକିନା ଆଣିକିନା ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇବେ କାଲି କିଛି କିଣିବେନି ମଉସା? ତାର ତରକାରୀ ଲୁଣ ତରକାରୀ ଲୁଣ କିଣିବେ ଚାଉଳ ଟିଭି ଟିଭି ଫ୍ରିଜ କିଛି କିଣିବେନି? କିଣିବେ ନା କିଣିବେନି? ନାଇଁ କିଣିବେନି ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଥିବ ପଇସା? ଏକାବନରେ ଥିବ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଥିବ ଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଶୁଣିକି କଣ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓକେ କଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ କଣ କରିବି ଭାବିଲେ? ଭାବିଲି ପାଟନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ସେ ନୋମିନି କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଆମର ନାତୁଣୀକୁ ନାତୁଣୀ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଲାନି ମତେ ଦେ ପଇସା ହଁ କହିଲା କହିଲା କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ତାକୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 10 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ନୋମିନି ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯିବା ପରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ନାତୁଣୀର ନାତୁଣୀର